Shalom saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, blessed people in the name of Jesus. Ya, kita bertemu lagi dan saat ini mari kita persiapkan hati kita It's good to see you again and let's prepare our heart untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus to Kristus. praise and worship our God, Jesus Christ. Tuhan Yesus berkati. God bless you. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, oh Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Amin. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, mari semua katakan giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yuk kita coba akapela yuk. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi kita katakan. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amen. Thank you God. Thank you Lord Jesus.
don't wanna move, but lift my hands. I don't wanna speak, but to say, I worship you because of who you are. You are lovely. I worship you because of who you are. 'Cause you have loved me. I worship you because of who you are. You are lovely. I worship you because of who you are. 'Cause you have loved me. Father God, Father God, I come to you, empty-handed, all I do, willingly lay down all my earthly crowns for what is gold within your light, frail diamonds in your mighty hands. I don't wanna move, I don't wanna move, but lift my hands. I don't wanna speak, but to say, I worship you because of who you are. 'Cause you are lovely. I worship you because of who you are. You have loved me. I worship you because of who you are. You are lovely. I worship you because of who you are. You have loved me. I don't wanna move, but lift my hands. I don't wanna speak, but to say, I worship you because of who you are. You are lovely. I worship you because of who you are. And you have loved me. I worship you because of who you are. You are lovely. I worship you because of who you are.
don't wanna speak, but to say that I don't wanna move. I don't wanna move, but lift my hands. I don't wanna speak, but to say I worship you because of who you are. You are lovely. I worship you because of who you are. You have loved me. I worship you because of who you are. You are lovely. I worship you because of who you are. You have loved me. You have loved me. You have loved me. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan, We love you, God, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. because you first love us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Saudara-saudara, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. My brothers and sisters, we will take part on communion Karena Yesus mengingatkan kita, meminta kita untuk selalu mengingat akan hal ini. because Jesus himself want us to remember this event. Karena ini adalah pusat dari iman kita. Because this is the center of our faith. Karena Yesus telah mati, telah datang, mati, dan bangkit bagi keselamatan kita. Because Jesus came and died and prepared salvation for us. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, For you, my brothers and sisters at home, jika saudara sudah menyiapkan elemen dari perjamuan, if you already prepare the element of communion, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus. let's focus our heart on Jesus. Ya. Di Matius 26 dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Matthew 26, verse 26. While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Saudara-saudara, My brothers and my sisters, Yesus telah memberikan tubuhnya bagi kita. Jesus already gave his body for us. Mari kita ambil dengan sikap hati yang benar di hadapannya. Let's take this with a right heart before him, Dengan penghormatan kepada Dia, with an honor before God, karena Dia telah memberikan hidupnya bagi kita. because he already gave his life for us. Mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, terima kasih untuk tubuh-Mu. God, thank you for your body. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh-Mu. We are so grateful for your body, Lord. Dan kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. And we will take part in this communion. Kami percaya Tuhan, We believe, Lord, kami sudah ada di dalam Engkau. we are in you Dan Engkau di dalam kami. and you are in us. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Mari kita makan tubuh Let's Kristus. eat the body of Jesus Christ. Ayat ke-27 mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur,
lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Then he took up a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins." Darah Yesus telah tercurah bagi kita, saudaraku, The blood of Jesus has poured out for us untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita. to redeem all of our sins. Mari kita sambut darahnya, kita terima darahnya Let's receive his body, his blood. dengan iman bahwa dengan darah ini kita telah diampuni. In faith, we believe that through his blood, we are saved. We receive forgiveness. Terima kasih Tuhan Yesus, Thank you, Lord Jesus. darahmu yang telah tercurah bagi kami, Thank you for your blood poured darahmu for yang us. kudus Tuhan, Your holy blood yang menyucikan kami dari setiap dosa. cleanse all of our sins. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. We give thanks to you, Lord. Di dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami terima darahmu. we receive your blood. Amin. Amen. Mari minum saudaraku. Let us drink, my brothers and sisters. Dan bukan hanya kita telah diampuni, dan bukan hanya kita sudah bersatu dengan Dia dan diterima di dalam kerajaannya, And we're not just redeemed, but we also become united in his kingdom. tapi juga saudara-saudara, And also, my brothers and sisters, Dia telah datang untuk menanggung setiap beban-beban kita. he also came to earth to take the burden, all of our Dan burden. dan ini adalah kabar gembira And this is a good news buat saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit di dalam tubuh, for you that experience sickness right now in your body, atau mungkin saudara sedang mengalami beban berat. or maybe you're in a heavy burden. Saudara bisa dengan iman datang kepada Yesus, You can come to God with the faith, dan saudara bisa berseru kepada Tuhan. and you can cry out to him. Mari kita sama-sama berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya buat saudara kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. We believe, Lord, for our brothers and sisters wherever they are right now. Apakah mereka mengalami sakit di dalam tubuhnya, Maybe they experience sickness in their body, atau mereka sedang mengalami pergumulan yang begitu berat Tuhan. or they are in a struggle of life right now. Kami percaya saat kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, We believe when we lift our hands to you, Lord, Engkau memberikan kelepasan, you give us relief. Engkau memberikan pemulihan, You are the one who recover dan us, kami mengalami kesembuhan. and we will experience Terima kasih healing. Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami klaim Tuhan we setiap claim, janji-janjimu we Tuhan. claim all your promises, Karena Engkau telah menanggung setiap beban-beban kami dan penyakit kami. because you are the one who already took the burdens and all of our sickness. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kami terima dengan iman. We receive with faith. Kami sudah sembuh, We already healed, dan hati kami Tuhan ada kelegaan yang begitu besar. and we have freedom in our heart. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus. Amin. Amen. Ya, buat saudara-saudara, ketika Anda percaya dengan iman, Tuhan Yesus pasti akan melakukan yang terbaik buat kita. If you believe in faith, God will do amazing things in your life. Dan saat ini saya juga mengundang atau mengajak saudara-saudara untuk kita memberikan secara online. And I invite to all of you to give through online. Ya, persembahan dan perpuluhan kita. You can give your tithe and offering. Mari kita sama-sama berdoa kembali. And let us pray also for this. Ya, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang kami terima. Thank you, Lord, for all your blessings and your grace upon our life. Kami mau kembalikan apa yang menjadi bagian-Mu. We want to give your part, Lord. Dan kami juga mau memberikan Tuhan dengan sukacita dari hati kami Tuhan,
persembahan kami di hadapan-Mu. And we want to give with a grateful heart Karena kami tahu kami akan selalu diberkati. because we know that you will always bless Karena us. kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber kami, bukan hal yang lain. Because we know that you are the resource, Lord, not other things. Yes, terima kasih Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita. And thank you, Lord. We will give with a grateful heart. Amin. Amen. Saudara-saudara, saudara bisa melihat nanti bank account di layar saudara. Dan saat ini setelah saudara memberi, kita sambil akan mendengarkan pengumuman. Okay, you can see all the details about the bank transfer on your screen. And after that, we will hear some of announcements. Oke. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Holy Spirit, fall in this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray. Come with the fire of God. Holy Spirit, fall in this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray. Come with the fire of God. Holy Spirit, come. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom, my beloved brothers and sisters in Jesus Christ. Hari ini kita akan membaca dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai ke-33. Today we will read from Matthew chapter 14 verse 22 until 33. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. But before that, let us pray together. Ya, Tuhan terima kasih untuk setiap firman yang akan kami baca dan kami dengar Tuhan.
Lord, thank you for every single words of yours that we will read and we will listen today. Biarlah urapan-Mu mengurapi kami Tuhan, pendengaran, pikiran, dan hati kami. That you yourself anoint us, Lord, our ears, our heart, Biarlah kami menjadi siap untuk firman-Mu Tuhan. and we are ready to receive and to hear your words. Berkati hamba-Mu Adit dan Kak Beber Tuhan. Bless your servant Adit and Kak Beber. Biarlah ketika kami menyampaikan firman-Mu, itu betul-betul tuntunan dari Roh Kudus-Mu. So when we preach your words, it's because the guidance of the Holy Spirit. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Amin. Amen. Oke, judul perikop dari Matius 14 ayat yang ke-22 sampai 23 adalah Yesus berjalan di atas air. So the title of this pericope is Jesus walks on the water. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara, khotbah saya hari ini berjudul Menjadi Siap Menghadapi Badai. The title of my sermon today is Be Ready to Face the Storm. Ya, biasanya ketika kita membaca dari perikop ini, kita akan membahas tentang Petrus berjalan di atas air atau Yesus berjalan di atas air. Usually when we discuss about this pericope, we discuss about Peter walks on the water. Ya, tapi hari ini saya mau kita fokus terhadap badainya. But today I would like to ask all of us to focus on the storm. Ya, makanya saya memberi judulnya Menjadi Siap Menghadapi Badai. That's why I say the title of my sermon is Be Ready for the Storm. Ya, setelah kita membaca perikop tadi, saya ingin sedikit menggambarkan kepada saudara. After we read this pericope, I would like to describe more for you. Jadi kisah ini terjadi setelah Yesus dan murid-muridnya memberikan makan kepada 5.000 orang. So this event happened after Jesus feed 5,000 people. Dan setelah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mendahului dia menyeberangi Danau Galilea ke Betsaida. And after that, Jesus command his disciples to go first through the lake of Galilee. Ya, dan mereka atau murid-murid Yesus melakukan tepat seperti yang Yesus perintahkan. And his disciples did exactly the same like what Jesus said. Tapi waktu saudara baca, ketika mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus, mereka justru mengalami kesulitan. But you can see that even though they did exactly what Jesus asked them to do, but they still face trials. Di tengah perjalanan mereka harus berjuang melawan badai atau angin sakal yang melawan mereka. In the middle of their way, they have to face storm, they have to face the winds that against them. Dan tahukah saudara bahwa Danau Galilea itu adalah danau yang besar?
Do you know that the Lake of Galilee is a huge lake? Ya, dia memiliki panjang 21 kilometer. It's about 21 kilometers height Ya, dan lebarnya itu 13 kilometer. and 13 kilometers wide. Ya, jadi kalau saudara-saudara bisa bayangkan ya, jadi murid-muridnya itu harus menyeberangi seperti dari Cikarang ke Bekasi. So if you can imagine, it's just like they have to cross from here in Cikarang to Bekasi. Dan saya nggak bisa bayangkan mereka harus mendayung sejauh itu. And I couldn't imagine how they have to control their boat. Ya, dan bukan hanya itu, di tengah perjalanan mereka harus mengalami istilahnya kesulitan karena ada angin sakal, yaitu angin yang melawan mereka dari depan. And it's not just that, they have to experience buffeted by the waves because the wind that was against them. Jadi sekuat apapun mereka berusaha mendayung, angin yang bertiup melawan mereka membuat mereka tidak bisa untuk maju dengan cepat. So no matter how hard they try to row the boat, they still cannot go further. Itulah makanya dituliskan di ayat ini bahwa mereka itu diombang-ambingkan oleh angin sakal. That is why in this pericope it is written, they were buffeted by the waves. Ya, saudara, situasi ini mungkin tidak terasa asing buat kita. My brothers and sisters, probably this is like a familiar situation for us. Di mana kita sudah mencoba sekuat tenaga mengikuti kehendak Tuhan, The situation when we already try our best to follow God's way, tapi di tengah perjalanan kita banyak mengalami kesulitan But di dalam hidup. in the middle of the way, we still face trials of life. Kita seperti udah berusaha dengan begitu keras, tapi sepertinya kita tidak kemana-mana. We already tried so hard, but we still go nowhere. Dan inilah yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus. And this is what happens to the disciples of Jesus. Bukannya mereka karena mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan, mereka mengalami badai. They didn't experience this because they didn't follow the instruction of Jesus. Malah karena mereka mengikuti kehendak Tuhan, di tengah perjalanan mereka bertemu dengan badai. But because of they follow the instruction from Jesus, they experience the storm. Mungkin kita pernah bertanya di dalam kehidupan kita, Maybe at one point in our life, we have questions. ya, kenapa saya sudah ikut Tuhan, tetapi kesulitan tidak pernah berhenti? Why I still face problems even though I already following Jesus? Bahkan kita malah merasakan kesesakan waktu kita mengikut Tuhan. We even still experience a lot of difficulties when we following God. Bahkan kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. And sometimes we feels like God is nowhere. Ya, bahkan kita juga mungkin merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa terhadap situasi di dalam hidup kita. And sometimes we feels like God didn't do anything for our situation. Saudara, saya ingin menyampaikan, My brothers and sisters, I want to say this to you. Yesus selalu mengawasi saudara. Jesus always watching you. Dan bukan hanya mengawasi saudara atau memperhatikan saudara, tapi dia juga berdoa bagi saudara. He's not just watching you and care about you, but he always intercede for you. Ya, Yesus tahu benar situasi apa yang akan dialami oleh murid-muridnya. Jesus knows exactly what will happen to his disciples. Jadi waktu saudara mengalami kesulitan atau kesesakan di dalam hidup, percayalah, Yesus selalu memegang kendali. So when you experience trials and difficulties in your life, believe that God is in control. Maka dari itu, kita harus fokus kepada Yesus. That is why we have to focus on Jesus. Sedikit kita mengambil jalan memutar, saudara-saudara. Yeah, let's turn around a little bit. Ya, kalau saudara baca di Matius 7, itu ada kisah tentang seseorang yang membangun di atas batu karang. Yeah, if we read Matthew chapter 7, we will find a story about someone who built
upon a rock. Ya, ada yang di atas Upon the pasir. Yeah, and other people built upon sands. Kenapa kita harus membangun di atas batu karang? So why we have to build our house upon the rock? Karena batu karang adalah fondasi yang sangat kuat. Because the rock is a very strong foundation. Apa maksudnya? What is this mean? Ini berarti orang yang sedang membangun di atas batu karang, dia sedang bersiap-siap untuk menghadapi badai. It means that the person who built his house upon the rock get ready to face the storm. Jadi dia tahu waktu badai datang, rumahnya tidak akan hancur. He knew exactly that when the storm came, it will not destroy his house. Dan inilah yang sedang Yesus lakukan bagi murid-muridnya. And this is what Jesus did with his disciples. Dia sedang menyiapkan murid-muridnya untuk berlatih. He trained his disciples. Ya, kita bisa bayangkan kalau kita tidak pernah berlatih atau menyiapkan diri untuk badai yang akan bisa datang kapan saja ke dalam hidup kita. Imagine that we never get trained or we never prepare ourselves to face storm of life. Jangan sampai badai itu datang, saudara baru mulai berpikir, oh saya harus baca Alkitab. Yeah, so don't think like, oh, after the when the storm will about to come, I will start to read my Bible. Oh iya, karena saya dalam kesulitan, baru kita mau berdoa. Oh, I'm in the middle of difficult situation and then I will pray to God. Dan kemudian waktu keadaan mulai membaik, badainya udah tenang, kita kembali malas-malasan. And after everything's fine, everything's goes smoothly, and then we start lazy again. Ya, kita mulai nggak baca Alkitab lagi. We don't read our Bible Kita anymore. terlalu sibuk santai sambil menonton TV. Busy, relaxing, watching TV. Nggak ada waktu lah buat berdoa, apalagi live group. Oh, I don't have time to pray and for life group. Saudara-saudara, kita harus menyiapkan diri kita. My brothers and sisters, we have to prepare ourselves. Sehingga ketika badai itu datang, kita sudah siap. So when the storm come, we are ready. Jangan sampai Tuhan, waktu saudara tidak lagi dekat, waktu saudara tidak di dalam badai dan saudara tidak lagi berdoa, jangan sampai Tuhan bertanya, kemana anakku ini? Kenapa dia tidak lagi berbicara kepadaku? Yeah, so don't be like this. After the storm went and you are in a good life and then you forget about God and God will ask, where is my sons and daughters? Oh, apakah dia harus kembali ke badai, di dalam badai, sehingga dia mau berdoa dan berbicara lagi kepadaku? Oh, should I put them in the middle of the storm again so they will talk again to me? Dan waktu saudara kembali dalam badai, saudara berseru lagi, Tuhan, aku mengasihimu, lepaskan aku dari situasi ini, ampuni aku. Apakah harus seperti itu? And when you are in the middle of the storm again and then you cry out to God, Lord, help me, Lord, forgive me. Should be like that? Ya, dan apakah ini familiar atau terasa familiar bagi saudara? Is this familiar to you? Tapi saudara, satu hal, saya tidak mau berkata bahwa selalu Tuhan yang menempatkan saudara di dalam badai. But one thing I want to clarify that it's not always God that put you in the middle of the storm. Musuh kita juga bisa menempatkan badai di dalam kehidupan kita. The enemy also can put you in the middle of the storm. Tapi izinkan saya berkata tentang hal ini. But let me say this to you. Jika satu-satunya waktu di mana saudara akan berdoa dan membaca Alkitab karena saudara berada di dalam badai, If the only time that you pray and you read your Bible, if you are in the middle of the storm, waktu musuh menaruh badai di dalam kehidupan saudara, when the enemy put storm in your life, tahukah saudara artinya? do you know what it means? Itu berarti musuh yang mengendalikan waktu doa saudara. It means that the enemy controlling your prayer time. Dan ini adalah pemikiran yang sangat mengerikan. And this is a scary thought. Jadi saudara-saudara, mari kita siapkan diri kita. So let's prepare our heart. Sama seperti seorang atlet yang akan pergi berlomba. Just like
athlete that ready for the race, mereka akan berlatih terus-menerus, berlatih tanpa lelah-lelah. they will train themselves so hard. Ya, mereka akan mendorong diri mereka sampai batas kemampuan yang paling maksimal. They will push themselves until the limit. Sehingga ketika perlombaan itu terjadi, So until they face the race, mereka akan terbiasa dan tubuh mereka akan tahu kesulitan-kesulitan apa yang mereka akan alami di dalam perlombaan. they already get used to it, and then they can face every single trials that they will face Sama during the seperti race. kita. Same with us. Kita adalah murid-murid Tuhan. We are the disciples of Jesus. Lebih baik kita melatih diri seperti seorang murid. It's better for us to train ourselves Sehingga as a ketika disciples. kesulitan itu datang, kita tahu bagaimana melawan balik. So when we face the problems, so when the difficulties come, we know how to face it. Dan kita bisa tetap fokus kepada kekekalan, yaitu hadiah kita. And we still can focus to the eternal life, to the eternity as our reward. Oke, kita lanjutkan membaca dari ayat ke-26 dan 27. Let us continue, and we will read from verse 26 until 27. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." When the disciples show him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cry out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." Saudara-saudara, ketika kita berada di dalam badai, mata kita mudah teralihkan dan membuat iman kita menjadi goyah. My brothers and sisters, in the middle of the storm, it is so easy for us get distracted to the problems, to the storm, Dan iman kita mulai goyah. and then it will weaken our faith. Dan ketika kita sudah lemah, itu seperti magnet bagi rasa ketakutan. And when we feel that, and if our faith getting weakened, it's like a magnet to fear, Dan rasa takut itu bisa melumpuhkan saudara. and fear can make you paralyzed. Bisa jadi ketakutan itu adalah kondisi keuangan saudara saat ini. Your fear could be your financial situation, Atau mungkin laporan kesehatan dari dokter. or maybe medical report from the doctor, Atau mungkin hubungan saudara sedang rusak. or maybe a broken relationship. Saudaraku, rasa takut bisa masuk ke dalam hati saudara ketika saudara tidak lagi fokus kepada Tuhan Yesus. My brothers and sisters, fear can come to your life when you no longer focus on Jesus anymore. Sedikit gambaran. A little description. Ya, beberapa hari yang lalu saya dengan Mira istri saya, kita baru saja membaca Yesaya 51. Few days ago, me and my wife, we read from Isaiah chapter 51. Ya, judul perikopnya adalah kata-kata penghibur bagi Sion. The title of this pericop is the word of comfort for Zion. Ya, dari membaca perikop ini kami melihat bahwa kita manusia, kita memiliki cara pandang yang sangat pendek. When we read this chapter, this pericop, we realize that as humans, sometimes the way we see things is very limited. Ya, waktu kita ada di dalam masalah, kita tidak bisa melihat hal-hal lain, tapi kita akan fokus kepada masalah kita. While we are in the middle of problems, it's very easy for us only focusing on the problems. Sama seperti bangsa Israel. Same with the Israelites. Mereka lupa bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan hebat. They forgot that the God they praise, they worship is an amazing God. Ya, perbuatannya besar dan ajaib. His work is mighty and wonderful. Dan perikop ini atau pasal Yesaya 51 ini mengingatkan bahwa Tuhanlah
yang menciptakan langit dan bumi. And through this chapter, Isaiah chapter 51, we learn, reminds us that God Himself who create all this earth. Ya, dan pasal ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan membelah laut dan membuat jalan untuk sebuah bangsa bisa melewatinya. And this chapter reminds the Israelites that God Himself who split the sea and opened a way for them. Sama seperti yang perikop yang baru kita baca. It's the same like the pericope that we just read together. Ya, murid-murid sudah bersama-sama dengan Yesus. All the disciples, they were with Jesus. Bahkan sebelumnya mereka baru saja memberi makan 5.000 orang. Even before this event, they just fed 5,000 people Dengan makanan yang hanya 5 roti dan 2 ikan. with just 5 bread and 2 fishes. Tapi mereka karena ada badai, mereka tidak bisa fokus lagi kepada Yesus. But because of this storm, they cannot focus on God, on Jesus anymore. Mereka hanya fokus kepada masalah yang ada di depan mereka. They only focus on the problems in front of their eyes. Dan mereka berusaha menggunakan tenaga mereka sendiri untuk bisa menyeberangi Danau Galilea. And they try so hard with their own strength to face this storm. Dan mereka tidak kemana-mana. And they went nowhere. Saudara-saudara, My brothers and my sisters, ada hal yang mudah untuk bisa kita aplikasikan dalam hidupan kita. there are things here that is very easy for us to apply into our daily life. Ya, saudara-saudara bisa mulai mencatat baik di buku harian atau mungkin di handphone saudara setiap kesaksian-kesaksian atau hal-hal yang besar yang Tuhan pernah lakukan di dalam hidup saudara. I encourage you to start writing all the testimonies, all the great things that God have done in your life. Jadi waktu saudara mengalami kesulitan dan saudara tidak bisa atau susah untuk bisa fokus kepada Tuhan, So when you face trials in your life and you cannot focus on God, saudara bisa kembali membuka catatan itu you can open your notes again dan mengingat hal-hal baik dan luar biasa yang Tuhan pernah lakukan. and remember all the great things God have done in your life. Sehingga fokusnya akan kembali kepada Yesus, And your focus can go back to Jesus, bukan kepada masalah yang ada. not to the problems anymore. Tapi saudara-saudara, But itu berarti saudara harus memiliki waktu pribadi dengan Yesus. it means you have to have a personal time with God. Ya, saudara harus memiliki hubungan dengan Yesus dan menuliskan setiap hal yang luar biasa itu. You have to have a good relationship with God, then you can write all your experience with God. Ya, saya harap saudara tidak bosan ketika saya kembali mengingatkan, mari miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, mari miliki hubungan pribadi. Karena itu memang sesuatu yang dasar sekali. I hope all of you don't get bored every time I remind you to have an intimate relationship with God, because that's the very basic and foundation things in our life. Ya, dan Yesus datang dan mati dan bangkit supaya hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Because Jesus came, He died, and He rise again, so our relationship with our Father God be restored. Jangan kita sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. So please don't take this for granted. Don't take all the things that Jesus done at the cross for granted. Itu cara yang pertama. That's the first way. Kemudian yang kedua, The second way, saudara-saudara, kitab Wahyu mengatakan bahwa iblis dikalahkan oleh karena kesaksian kita. if you read from Revelation, the book of Revelation, chapter 2, we can find that we can fight the enemies with our testimonies. Ya, iblis dikalahkan Oh, bahkan. It's not just fight, but we can overcome the enemies through our testimonies. Jadi mulai ceritakan
kesaksian-kesaksian dalam hidup saudara kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. So start share about your testimonies with people around you. Karena itu yang juga ketika kita menyampaikan kesaksian itu yang membuat api kita itu tetap membara. Because when you share about your testimonies, it will keep the fire alive. Itu yang akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar saudara. It will bless all the people around you. Ya, mereka diberkati karena mereka bisa mendengarkan kesaksian yang luar biasa sehingga mereka bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. They will feel blessed and they will see that Jesus is God. Ya, mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kesaksian saudara. They can feel the goodness of God through your testimonies. Tapi bukan cuma itu, saudara juga diberkati karena saudara kembali mengingat apa yang luar biasa yang Tuhan lakukan bagi hidup saudara. And it's not just that. You will feel blessed because when you share your testimonies, it means you remind yourself how goodness is our God. Bagaimana kita ditangkap oleh Tuhan. How God catch our life. Ya, bagaimana Tuhan memelihara kita How He care for our life. sehingga kita tidak kekurangan. So we lack of nothing. Ceritakan kesaksian saudara kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Tell your stories, tell your testimonies to people around you. Karena itu adalah alat yang dahsyat. Because that's a great tools. Saya mau undang tim Praise and Worship. I want to invite the praise and worship team. Poin terakhir yang saya mau bagikan, The last point that I would like to share with all of you. terkadang karena situasi sulit kita bisa dengan mudah teralihkan fokusnya. Sometimes in the middle of difficult situation, it's very easy to get distracted. Ya, murid-murid melupakan Yesus ketika mereka ada di dalam badai. The disciples forgot about Jesus when they were in the middle of the storm. Bahkan mereka tidak berseru kepada Yesus sama sekali. They don't even cry out to God. Mereka berusaha dengan menggunakan tenaga mereka. They try so hard with their own strength. Jadi ketika Yesus datang dan berjalan di atas air, So when Jesus came and walked on the waters, mereka mengira itu adalah hantu. they thought Jesus is ghost. Bayangkan ya, murid-murid yang hidup bersama dengan Yesus, bangun bersama Yesus, tidur bersama Yesus. Imagine the disciples who lives with Jesus, sleep with Jesus, Tapi mereka tidak mengenali waktu Yesus berjalan di atas air. but they failed to recognize when Jesus walked on the water. Malah mereka mengira itu adalah hantu. They even thought that Jesus was ghost. Saudara, ini karena mata mereka diliputi oleh ketakutan. That's because their eyes covered with fear, Dan ketakutan ini membutakan mereka, and this fear blind their eyes, mengalihkan pandangan mereka dari Yesus. distract their focus from Jesus. Saya mau mendorong untuk kita hari ini, I want to encourage all of you, untuk kita kembali memandang kepada Yesus. for us to look upon Jesus. Buat saudara-saudara yang sedang mengalami seperti yang murid-murid Yesus alami, If you experience the same thing like the disciples of Jesus, saudara sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengikut Tuhan, you already try your best to following God, tapi saudara merasa hanya masalah dan demi masalah lagi yang datang. but you feels like problems and another problems come again into your Sepertinya life. hadirat Tuhan sudah tidak ada lagi di dalam hidup saudara. Oh, it seems like I couldn't feel the presence of God anymore. Saudaraku, kita alihkan pandangan kita kembali kepada Yesus. Let's set our focus again to Jesus. Di dalam kisah ini, Through these stories, dalam sekejap Yesus bisa membalikkan keadaan saudara. in just 1 second, Jesus can change the situation. Bayangkan, berarti mereka kalau jam 3 Yesus baru bertemu dengan murid-murid, mereka sudah minimal 4-5 jam mereka sudah mendayung.
So if it mentioned here they met Jesus at 3 p.m. Ya, So it means like it's been 4 until 5 years. They jam. for 5 hours they already row their boat. Dan tiba-tiba Yesus mendahului mereka And dengan then- berjalan di atas air. All of a sudden Jesus came, walks upon the water, Ya, dan angin pun redalah. and the storm calm down. Saudara-saudara, waktu saudara tidak menyerah dan tetap percaya kepada Tuhan, My brothers and sisters, when you are not giving up and keep trusting on God, pada waktunya in His time, Yesus akan datang dan menolong saudara. Jesus will come and help you, Dan saudara akan melihat mukjizat besar yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. and you will see great miracles happen in your life. Mari kita baca ayat yang ke-33. Let us read together verse 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Then those who were in the boat worship him, saying, Truly you are the Son of God. Ini menunjukkan dalam setiap badai hidup yang saudara alami, It shows that in every storm of your life, akan selalu ada maksud Tuhan. there will be a purpose of God behind all of that, Ya, untuk menunjukkan kebaikan dan kebesarannya, to show His goodness and His mighty, untuk melatih kita sehingga ketika badai datang, kita tidak menjadi anak-anak gampangan yang mudah diombang-ambingkan, to train us so when the storm come, we are not easy child that be rocky. ya, sampai pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Yesus benar-benar Allah yang hidup. And until we can see that Jesus is truly the living Son of God. Thank you, Jesus. Mari kita menjadi murid Tuhan yang selalu melihat dengan kacamata iman. Let us become the disciples of God who see with through our faith. Ya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami percaya Tuhan, We believe, Lord, selalu ada maksud baik dalam setiap yang kami alami. there will always be a good things behind every single things that we face. Kami percaya Tuhan We believe, Lord, bahwa rancangan-Mu that all of your plans akan membawa damai sejahtera. will bring peace. Ya, mungkin saat ini kami sedang mengalami hal yang sulit dan berat Tuhan. Maybe right now we experience something very difficult, very heavy. Bantu kami Tuhan, Help us, Lord, sehingga mata kami bisa tetap fokus kepadamu. so our eyes will keep focusing on you, Sehingga kaki kami tidak goyah Tuhan. so our feet will not be shaken, Dan kami bisa tetap berseru memanggil Engkau Tuhan. and we still can cry out to you, Lord, Karena kami percaya Tuhan, because we believe, Lord, tangan-Mu tidak akan pernah terlambat menolong kami. your hand will be never late to help us, Dan waktu Engkau adalah yang terbaik. and your time is the best time, Karena jalan kami bukanlah jalan-Mu Tuhan. because our ways is not your ways. Mungkin saat ini kami tidak mengerti Tuhan maksud-Mu. Maybe now we still don't understand. Roh Kudus everything. bantu kami untuk tetap percaya. Oh, Holy Spirit, help us to understand. Berikan penghiburan di dalam hati kami Roh Kudus. Comfort our heart, oh Holy Spirit. Bantu kami melewati masa-masa ini. Help us through this situation. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Let us give thanks to our Lord.
sembah Tuhan dan kita akan menaikkan pujian kepada-Nya. Let us worship God and we will bring our praise to Him. Ya. I don't wanna go. I don't wanna move without you. I worship you. I worship you because of who you are, and you are lovely. I worship you because of who you are, and you have loved me. I worship you because of who you are, and you are lovely. I worship you because of who you are, and you have loved me. I worship you because of who you are, and you are lovely. I worship you because of who you are, and you have loved me, and you have loved me. Yes, Lord. You have Yes, loved me. You have loved me. Bapa, kami berdoa siang hari ini Tuhan. Father God, we pray to you, Lord. Kami berdoa agar kami memiliki hati-Mu Tuhan. We pray that you will give your heart to us, Lord, Sehingga kami juga boleh melihat keluar sana Tuhan. so we can see everything outside, Sehingga kami boleh melihat kepada jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan. so we can see the lost souls, Lord, Sehingga kami memiliki kasih Tuhan so we have love untuk menceritakan kebesaran dan keagungan-Mu, to share about your love and your mighty, untuk menyaksikan keagungan-Mu kepada orang-orang yang dekat dengan kami. to witness for all the people around us, Lord, Karena banyak yang membutuhkan Engkau Tuhan. because so many people need you, Lord. Buatlah kami tidak melihat ke dalam diri kami sendiri Tuhan, Help us not just to focus on what's inside us, Lord, tapi biarlah kami fokus kepada Engkau but let us just focus on you, Lord, dan kepada keinginan hati-Mu Tuhan. and through and to the will of your heart. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Pagi hari ini kami memuji dan menyembah-Mu This morning we want to praise and we want to worship you karena kami tahu hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. because we know that you are the one who worthy to receive our praise and worship. Tidak ada pribadi yang lain, No one else, hanya Engkau Tuhan. only you, God. Pagi hari ini Tuhan, This morning, Lord, kami mengarahkan hati kami kepadamu. we've set our heart on you, Lord. Bapa, biarlah Engkau yang menyinari hati kami dengan kasih-Mu. Father God, let you yourself shine upon our heart, Dan biarlah hidup kami dilingkupi oleh pengampunan dan kasih karunia dari Yesus Kristus. and let you yourself cover us with your love from Jesus Christ. Dan biarlah penghiburan dan penyertaan Roh Kudus ada atas kami sampai selama-lamanya. And let the guidance and the comfort of the Holy Spirit will be with us from now until forever. Terima kasih Tuhan, Thank you, Lord. kami terima berkat-Mu We receive your di blessings dalam nama Tuhan in the Yesus. name of Jesus. Amin. Amen. Saudara-saudara,
Ibadah kita sudah selesai. My brothers and sisters, our Sunday service is finished. Tetap fokus kepada Tuhan. Set your focus on God. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Holy Spirit, fall in this place. We hunger for your power. We long for your embrace. Fill us anew, we pray, with a river of your anointing, and clothe us with power, we pray.